So diri mayang hapon diha. Diri unsa ba tong katinuod atong giingon ni Mr. Bacalares bitaw nga niadto kuno siya hulilan nga iyang nakita dito dili kuno Romano Katoliko, mga sablista kuno mga tao dito tanan. Unsa man katinuod iyang giadto diri? Si Bacalares dili siya matinud-anon sa iyang pagadto. So wala siya moadto as a pilgrim. Kaog moadto ka pilgrim, dunay gitawag og mga pilgrim sites. Una ang pilgrim sites, una labi na sa Jerusalem gyud, una is the Nativity Church kadtong gikatawhan si Ginoo. Tingali wa siya moadto kay moadto siya dako man na siyang basilika, murag katedral ba nga ang nagpahimo na si Santa Elena pa katong inahan ni Constantine. Un makita dito daghang imahen simbahang Katoliko na. Una moadto siya sa Golgota, kanang Golgota mao nagdapit nga dito si Kristo gilansang sa krus. Usa pod kadako nga basilika, Katoliko gihapon daghang mga imahen, unang napo dito glubganan sa atong Ginoo. So kanang maong bungtod, dili na mailan nimong bungtod kay nasud naman na sa dako kaayong simbahan. Unya ang gibilin dito katong gitarukan sa cross sa atong Ginoo o katong gilubngan sa Ginoo. Wa man siya moadto. Mas wa tingali gyud sa kaadto kay nganong iyang gipakita dito Adventist nga kanang ang Sabadista kuan man na 1863 pa man na. Una kadtong basilika year mga 300 pa man to gihimo. Mao na nga akong gikuan ni Pastor Bacalares, dili siya matinud-anon. Wala siya moadto sa dapit nga ngadtuanan gyud sa mga pilgrims. Kay umadto ka sa Holy Land, is a pilgrimage, dili ka magpasikat ra didto. Ang sa pagdapit nga adtuan niya, di man ang mga importanteng dapit sa Holy Land. No? Gani ang Holy Land is tulo ni kanasod. Ehipto, Israel ug Jordan. Pero bisan sa Jerusalem, dili siya matinud-anon. Mo ni wala gyud ni sila magtudlos ka matuoran. Mo na akong gikuan sa mga Sabadista, si Pastor Bacalares, wa gyud siya magsultik tinuod, dili sa gusto nga masayod ang tanan. So gani sa syudad sa Jerusalem, dunay Via Dolorosa, kanang 14th station ba? Unya, usa sa istasyon diha, kanang Golgota. Ano wa man siya kaadto? Niadto ra siya, tanaw-tanaw lang, shopping. Dili siya pilgrim. Kung pilgrim ka, dunay mga dapit, Mount of Beatitudes. Ako nakamisa ko dito. Ang gitawag og Shepherd's Field, kantong dapit diin ang mga magbalantas karero nakadungog sa anghel ba, mga anghel nga nataw karon sa lungsod ni David ang Kristo nga Ginoo. Lucas 2:11. Wa mo alto si Bacalares kay mo alto siya na simbahan, nagmisa sa Mount of Beatitudes, nakamisa sa Ginoo. Ngadto sa gitawag og kanang Mount of Transfiguration, ang Mount Tabor, mo adto ka dito na dito ang simbahan dito, pwede kog misa dito. Wagi sa Badista. So, makaingon ta nga dili siya matinud-anon kay ang mga importanteng sites na tawhan sa Ginoo kadtong nagtudlo si Kristo sa amahan namo, kadtong kanang Annunciation, Church of Annunciation, kadtong gipahibalos Santa Maria na kadtong rabinagyod sa Golgota. Ano man siya moadto? Una nga akong gisulti, akong comment, mao ni tao nga dili magmatinud-anon. Wa sa mo tudlo ug kung say naa didto. Dito man sa mga dili importanteng dapit. Manang wa ko kabalo, mo kakita gyud sa iyang video. Naa ba ka say dapit nga importanteng giadtuan? Kana bang gitawag og sites gyud sa Ginoo. Manang akong hagit sa mga Sabadista, ang inyong pastor ningadto sa Holy Land pero dili matinud-anon nga nisultis ka matuod. So posible si Pastor dili kuanto na makak to na makak. Tinuod siguro po itong iyang gipakita, pero dito mao ang importanteng lugar. Kay ako nakaadto man ko as pilgrim, gidala ta dito dis ang natao ang Ginoo, dis agi sakit ang Ginoo, unsa tong mga importanteng dapit. Kanang biblikal ba? Mga to Beatitudes, nagtudlo pa si Kristo, bungtod na dito sa Beatitudes. Kadtong dapit nga nagtudlo si Kristo ang amahan namo. Usa gyapon na kadapit unya. May klase-klaseng pangadis amahan namo gipangsulat na. Ang Church of Annunciation, ang
kanang dapit diin nagpahibalo ang anghel kang Santa Maria, naapoy daghang klaseng maghimaya ka Maria sa wall gisulat na. Mag-api kay gug mga sabadistag mo adto kay naa may maghimaya ka Maria. Mao na nga kung adto ka sulilan, it is about the Catholic Church, not the Seventh-day Adventist Church. Tingnan ka salamat Dre. So Dre, kato bang may tungod sa katong debate ni Bro Indilog ni Kuan, Jul Tadayeg nga. Sa ato pa kuno, ang pangutanan niya nga dili dito kamaturan ang gisuwat sa unang panahon sa sinulat sa mga propeta kay matud pa diya sa 1 Timoteo 3:15 nga ang kamaturan ang haligi ug sugar nga kamaturan ng simbahan man. So di dito kamaturan na ilang gisuwat sa una. Unas tanan, wala na sabti ni Brad Julito Daig. Lisod man kaayo nga imong supakon ang 1 Timoteo 3:15. Kay klaro man kaayo, the church is the pillar and foundation of truth. Ang wala masabti ni niya nga si Kristo is the fullness of truth. Mao bitaw na sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Sa pagingon ni Kristo, I am the truth. It is not denying the truth of the prophets. Wa sa makahibalo nga si Kristo ang fullness of truth. Siya na ang absolute truth. Sa ato paapil ang mga propeta kay siya may katumanan sa tanan. Ug unsay gitudlo sa mga propeta, unsay gitagna diha ni Kristo. Mao na sa Galatia 4:4. In the fullness of time, God sent His Son, born of a woman. Wala siya kasabot ning fullness of time. Mao na ang fullness of time, fullness of truth. John 1:17. Si panahon ni Moises naa ang balaod, pero panahon ni Kristo grasya ug kamatuoran. Pero unsa man ning kamatuoran na nga naa ni Kristo? Nagpasabot ba nga di kamatuoran ang mga propeta panahon ni Abraham? Kamatuoran to. Pero kadto sila landong lamang sa umaabot nga kinatibuk ang kamatuoran, and that is Christ. O kining kamatuoran na mao nay gibili ni Kristo sa iyang simbahan. Mao na nga the church is the pillar and foundation of truth because Christ is there. Colossians 1:18, Christ is the head of the church and we are the body. Sa ato pa si Kristo ug ang simbahan dili magkabulag, ang simbahan lawas man niya. Sa ato pa ang simbahan nahimong haligi sukranan sa kamaturan tungod kay naa si Kristo. Ug si Kristo ang katumanan sa tanang kamatuoran nga gipadayag pagikan sa mga propeta. Wa nila masabti. Mao na nga ug sila pa hubaron, kontradiksyon na. Kung kamatuoran ang simbahan, kamatuoran pud ang propeta, kanang Kabangi. nagbangi din ni kamatuoran na. Wala siya kasabot. Nga ang kamatuoran nga gipadayag sa mga propeta panahon ni Moises, ang katawhan sa Israel, dunay gipaabot fullness of truth, and that is Christ. O kanang kamatuoran na iyan ang gibutang sa simbahan. Kasi Kristo nag-uban man sa simbahan. Ug ang Espiritu Santo, John 14:16-26, the Spirit of truth, John 16:3, will abide the church forever. Mao na nga simbahan haligi sukaranas kamatuoran. Di na mabali pay maliso pay bukus kawaya nung kaniya ng kamatuoran na. Ang problema nila wa sila kasabot ngano nga ang simbahan haligi sukaranas kamatuoran. Kay naatanan diha na ang pulong sa Dios, naa si Kristo ang gitawag incarnate word of God. Mahinaot masabtan to ni sa mga sabadista. Sige Dre. Dili na supaki ang kamatuoran sa una, kaya kamatuoran gikan paskara ang panahon nahiusa diha ni Kristo. Una si Kristo may nagtuko nining simbahana nga kining simbahana dili mabuntog bisan sa ganghaan sa kamatayon. Kay mauni ni ang ang simbahan gigibinlan ni Kristo siya siging harian sa langit. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Matthew 16:19. Mao kining simbahana iyang gisugo panglakaw kung musti kalibutan. Isang yang maayong balita, tudloy sila sa tanan na akong gisugo. O kining tanan kamatuoran kay labaw nga gisangyaw simbahan si Kristo mismo ang kamatuoran. Dre, thank you salamat. Nganong bunyagan sa Katoliko ang mga bata o infant? Usa ka rason maigsuon nga atong ihatag niini mao nga atong theological explanation sa connection between the Old Testament circumcision and the New Testament baptism. Okay? Sa daang kasabutan, ang gitawag o pagtuli o circumcision
mao ilang pamaagi aron ang usa ka tawo, usa ka bata, ikan pas pagkabata, mahi-appeal sa covenant, kasabutan. Kasabutan tali sa Dios ug sa tao diha sa katawhan sa Israel. So mao ni ang gibuhat nila nga 8 days pa tulion na ang bata. So this means ang iyang entry into the people of God nga mao ang Israel. Unya mayon ta nga gihatag ni ngadto sa mga gagmayng bata. So nagsimbolo kini nga siya nabilong na sa katawhan ang Israel. Kini physical, no? A physical kining kanang circumcision. Sa bagong kasabutan, unsaon man sa tao aron makaapil siya sa covenant sa bagong katawhan ni Kristo nga mao yang simbahan. It is through baptism. So, baptism becomes the sign of the new covenant nga gituko ni Kristo. So, ang bata, pwede yun siya, kinahanglan yun siyang maapil nining covenant kasabutan diha sa lawas ni Kristo nga mao yang simbahan. So, therefore, kining maong baptism is the way that the child enter into the covenant within the body of Christ, the church. Pero giingon nato nga mas perfect kini. Kaya dili man ni physical, spiritual man kini. Therefore, ang epekto niini it cleanses the soul from sala nga kani gitawag natong original sin. Salmo 51:5, Roma 5:12. Nakasala ang tanan tungod sa sala sa usa ka tawo. Unya, sa una, male ra, ang laki ra. Pero panahon ni Kristo is more universal para na sa tanan, male and female. Kaya lagi, kay klaro naman na ni Kristo nga sa Old Testament, very patriarchal sila, no? Walay kwinta ang mga babae, walay kwinta ang mga bata, pero panahon ni Kristo, Gentile or Jew, woman or man, no more division. So, din nakita na to ang universality meaning baptism as a way to enter into the new covenant. Si San Pablo naghisuot na sa Colosas 2:10-12 nga iyang gi-explain ang circumcision of the heart. So, more spiritual. And that is baptism, mga kaigsuunan. So, ang Old Testament, flesh. Pero sa New Testament, is circumcision of the heart. So, tungod kay ang Old Testament, ang circumcision gihatag man sa infants, ang bunyag usab, ihatag. Mahimong ihatag hapon sa infants. Okay? So, mao ni ang klaro nga pagsabot na to, nga anong mubunyag tag mga bata. Kaya ang bata atong i-appeal sa katawhan sa Diyos. Atong paapilon sa kasabutan. Kaya ang kasabutan, diha ni Kristo, ang new covenant nga gihatag ni Kristo, dili raman para sa mga hamtong. That is open for all. Pero niingon kita nga baptism is more complete because it replaces the Old Testament circumcision of the flesh. Mao na San Pablo nag-ingon sa Galatia 5:1-2, ang pagkatinuli o dili na mo importante. So ang importante na to, pagtuo diha ni Kristo, kinabuhi diha ni Kristo, mao na ni kinaimportantehan. So now, makaingon kita nga ang Old Covenant, ang circumcision, continuity or fulfillment kining gitawag og baptism, ang bunyag na to. So the Old Covenant is the sign of entry is maigsoon sa atong itoy, no? So mayong kita nga ingani ang atong pagsabot, no? Nga nagpadayon ang covenant. Pero managlahi na ang paagi nga mosulod kita. Sa Old Testament through circumcision. Mao nay timaan nga kita ni sulod sa kasabutan sa Ginoo. Sa New Testament, sa New Covenant,
misulod kita through baptism. So ingon nga ang circumcision gihatag sa 8 days nga bata, infant, ang bunyag usab pwedeng ihatag sa infant. Ingana ang atong Catholic understanding.